My name is Ferdian Syam. Dari kami. Ya. Definition: descriptive text is a type of text that aims to provide a detailed description of a person, place, object, or situation. The goal is to help readers visualize or experience the subject as if they were seeing or experiencing it firsthand. Isi teks deskriptif adalah jenis teks yang penting untuk memberikan gambar rinci tentang seseorang, tempat, benda, atau situasi. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memvisualisasikan atau mengalami subjek seolah-olah mereka melihat atau mengalaminya secara langsung. Social function. The social function of descriptive text is to provide detailed information or a vivid depiction of a specific subject. This can be used to describe a person in a social context, such as a character in a story, provide detailed information about a place or object, help readers understand and visualize the subject more clearly. Listener create a deeper and immersive experience for readers or listeners. Fungsi sosial teks deskriptif adalah untuk memberikan informasi rinci atau gambaran yang jelas tentang subjek tertentu. Ini bisa jadi digunakan untuk menggambarkan seseorang dalam konteks sosial. Misalnya, tokoh dalam cerita memberikan informasi rinci tentang suatu tempat atau objek, membantu pembaca memahami dan memvisualisasikan subjek dengan lebih jelas. Pendengar ciptakan pengalaman yang lebih dalam dan mendalam bagi pembaca atau pendengar. Text structure. The typical structure of descriptive text includes identification, the opening section that introduces subject or object being described. This is usually a sentence that states what will be description. The main section that details the physical characteristics, attributes, and features of the subject or object. Description are often divided into different aspects such as size, shape, color, and texture. Conclusion optional. Sometimes there is a concluding section that summarizes or wraps up the description of the subject or object. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi bagian pembuka yang memperkenalkan subjek atau objek yang dijelaskan. Biasanya berupa kalimat yang menyatakan apa yang akan dibicarakan. Deskripsi bagian utama yang merinci ciri-ciri fisik, atribut, dan ciri-ciri subjek atau objek. Deskripsi seringkali dibagi menjadi beberapa aspek seperti ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Kesimpulan atau opsional. Terkadang ada bagian kelompok yang merangkum budaya subjek atau objek. Language feature is in descriptive text include adjectives used to describe the attributes of the subject such as color, size, shape, and texture. For example, large, red, round, smooth. Verbs used to describe action or state such as is, located, has, range. Adverb sometimes used to provide additional information about how something happened, such as gently or dramatical. Details and specific use of passive
phrase and sentence to provide a clear and detailed picture. Metaphors and smiles optional, sometimes used to make the description more vivid and engaging by comparing the subjects to something else. Fitur bahasa. Ciri-ciri kebahasaan dalam tes deskriptif antara lain kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan atribut subjek seperti warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Misalnya, besar, merah, bulat, halus. Kata kerja digunakan untuk mendeskripsikan tindakan atau keadaan seperti terletak, memiliki. Kata keterangan terkadang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang bagaimana suatu terjadinya, seperti secara lembut atau secara dramatis. Detail dan spesifik. Penggunaan frasa dan kalimat yang tepat untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail. Metafora dan perumpamaan atau opsional terkadang digunakan untuk membuat deskripsi lebih jelas dan menarik dengan membandingkan subjek dengan hal lain. Describing self and other. Let me introduce myself. My name is Afril Iza Narendra-Wiyata, usually called my Ija, 15 years old, and I was born in Samarinda. Now I study at SMK N2 Sangatta Utara, East Kutai. About my family, I have 2 sisters. My older sister, usually called Friska, 17 years old, and my youngest sister, usually called Nelza, and 5 years old. And my father is good at electricity. And my hobbies are playing motorbikes and silat, but I rarely play silat. If a child asks me to play silat, I will definitely join in and play silat. Deskripsi diri orang lain. Perkenalkan diri saya. Nama saya Afril Iza Narendra-Wiyata, biasa disapa Ija. Saya umur 15 tahun dan saya lahir di Samarinda. Sekarang saya bersekolah di SMK 2 Sangatta Utara, Kutai Timur. Tentang keluargaku, saya mempunyai 2 orang saudara perempuan. Kakak perempuan saya biasa dipanggil Friska, berumur 13 tahun. Adik bungsu saya biasa dipanggil Nada dan berumur 5 tahun. Dan ayah saya pandai dalam bidang kelistrikan. Dan hobi saya adalah bermain sepeda motor dan silat. Tapi saya jarang bermain silat. Jika ada anak yang mengajak saya bermain silat, saya pasti akan ikut dan bermain silat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita selesai.